Veliki pozdrav moji dragi gledatelji. Moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam govoriti o 5 najstrašnijih simptoma same menopauze. I to su zapravo oni simptomi koji same žene navode, koji su već prošle menopauzu i čega su zapravo bile najsvjesnije i što ih je najviše zapravo zabrinulo za vrijeme menopauze. Mi kada govorimo o samoj menopauzi, ajmo tako reći da je to normalan proces, ajmo tako reći starenja svake žene. Menopauza kao takva kod vas žena nekom počinje prije, nekom kasnije, računa se negdje iznad 35. 40. godine pa nadalje. Menopauza počinje sa svojim karakterističnim simptomima. U onoj prvoj godini što ćete primijetiti biti će jedan dio što mi nazivamo perimenopauza ili predmenopauza, kada će vaše menstruacijski ciklusi biti sve rijeđi i rijeđi, neredoviti i kasnije se ulazi u ono klasično fazu same menopauze. I onda imamo nešto što nazivamo predmenopauza, menopauza i post sama menopauza. I ključ svega ovoga i zapravo potencijalnih problema je zapravo vezano uz hormonsku neravnotežu, odnosno specijalno smanjivanje onih ženskih spolnih hormona koji imaju veliku zaštitničku funkciju kod samih žena. Prije svega govorimo o hormonima koji se nazivaju progesteron, koji se nazivaju testosteron, koji se nazivaju estrogen, luteinizirajući hormon i folikulo-stimulirajući hormon i hormon koji oslobađa gonadotropin. I svi ovi kao takvi hormoni su ključni u normalnom funkcioniranju žene, međutim normalan je proces starenja da se ti hormoni smanjuju. Što se oni više smanjuju, vi dobivate one karakteristične i klasične simptome. I sad da ne ispadamo da ćemo se ovdje nešto pretjerano plašiti, veliki broj osoba kao takvih možete značajno na prirodan način smanjiti ove simptome, pa na kraju krajeva situacija da ne bude ni blizu ovako strašna. Međutim, kod nekih određenog broja žena itekako se mogu dogoditi karakteristični simptomi koji su jednostavno značajno mijenjaju kvalitetu vašega života. Na prvom mjestu, ono što je svima jasno, javljat će vam se prije svega napadi vrućine i noćno znojenje, što se javlja kod otprilike 80% žena i otprilike traju 2 godine ili manje, što je definitivno onako karakteristično. Ono kontinuirano znojenje, napadi, iznenade vrućine koje vama ometaju nekako normalno funkcioniranje, dosta često kod žena budu značajno izraženi pa mijenjaju kvalitetu života. Drugo mjesto što ću vam reći, što žene dosta često zna oplašiti, a to je mijenjanje raspoloženja. U jako kratkom vremenskom periodu radi poremećaja funkcija hormona možete pasti u jako veliku depresiju, pa onda možete biti pretjerano razdražljivi. Generalno kad razmišljamo o povećanim simptomima čak stresa, anksioznosti i sličnoga, na kraju krajeva to se itekako može očekivati za vrijeme same menopauze. Iznenadne promjene raspoloženja karakteristične su puno puta žene jednostavno ovakvu vrstu problematike dosta često i teško prolaze. Dalje što možete očekivati, veliki broj žena apsolutno je razočaran, a to se jako često događa za vrijeme menopauze i kasnije. Puno jednostavnije ćete dobivati masne naslage i konkretno znači pretjerano debljanje, što opet kod velikog broja žena stvara problem jer je kasnije samo debljanje itekako problematično u smislu smanjivanja i pravilnog mršavljenja. Naravno, ništa to sve nije nemoguće, sve se to može napraviti na adekvatan i prirodan način, međutim veliki broj žena dobijete puno kilograma za vrijeme menopauze i kasnije jako teško ih je skinuti, a oni su opet vezani za veliki broj bolesti i oboljenja koji kasnije potenciraju. Prekomjerno debljanje i prekomjerno nakupljanje masnih naslaga se dosta često javlja. Ono što još moramo reći, prorijeđena kosa i suha koža itekako su vezani sa samom menopauzom, te ono što žene jako često smeta, vjerojatno ćete imati problema sa nesanicom, odnosno sa poremećajima spavanja. Dok traje menopauza u intervalima, puno puta značajno narušava kvalitetu života upravo ovaj dio nespavanja. Jer puno puta sam rekao i na svom kanalu, spavanje ima jednu ključnu ulogu u normalnom funkcioniranju i zdravlju svih nas, međutim mi kada
neadekvatno spavamo, a to se često javlja kod žena koje su u menopauzi, imate naravno upravo ovu vrstu problematike. I ono što još možemo reći, suhoća rodnice, grudi postaju sve manje i apsolutno smanjeni spolni nagon, odnosno protok krvi je smanjen u području genitalija, a mišićno tkivo klitorisa se počinje smanjivati i upravo se događaju promjene na maternici, jajnicima, cerviksu i to isto tako može biti prilično zastrašujuće kod velikog broja žena. Međutim, kao što sam napomenuo i malo prije, prirodni načini dakle, kontrole ovoga itekako su mogući. Ja sam na svom kanalu puno puta o tome pričao, još ću puno puta pričati da vam dam najvažnije informacije vezane kako ćete prirodno kontrolirati ovakve i slične simptome. Jer ono što se može očekivati, sama menopauza traje otprilike 5 do 10 godina, za većinu je to približno otprilike 5 godina, ali bi simptomi mogli doći i nestati kod drugih žena i puno duže i puno kraće. Ključ u svemu tom je zdrav način života, zdrava prehrana, dodaci prehrani, vježbanje, puno toga nama ovu situaciju kontrolira, a ako su ovi simptomi kod vas izraženiji, dakle moguće da nešto u vašem životu ili normalno nekako funkcioniranje vašega života utječu da ovi simptomi budu jednostavno gori. A svi moji dragi gledatelji, preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koji sam namijenio svima vama upravo iz perspektive prepoznavanja, liječenja velikog broja bolesti i oboljenja. Sve što vi trebate je ovdje dole ispod video zapisa da se pretplatite na moj kanal. Kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Centar YouTube kanala. Moji dragi gledatelji, želio bih vas upoznati sa mojim Aura programima liječenja ovdje u mojoj ordinaciji. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta. Moja vam je uska specijalnost fizikalna radna terapija i rehabilitacija i prvih 9 godina moga radnog vijeka sam radio u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj i u inozemstvu. Međutim, 2009. godine na moju veliku želju otvorio sam svoju ordinaciju koja se danas naziva Aura Centar za liječenje i rehabilitaciju iz Valpova u Hrvatskoj. I radeći zadnjih 13 godina u svojoj ordinaciji sa desecima tisuća ljudi iz cijeloga svijeta, razvio sam specijalne programe liječenja koje omogućuju vama trajno, sigurno i bez ikakvih nuspojava apsolutno liječenje vaših bolesti. Ono što vam ja radim danas u mojoj ordinaciji koristimo u liječenju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije što postoje. Ovdje iza mene možete vidjeti moju ordinaciju i nešto od mojih aparata koje ja koristim u radu sa mojim pacijentima. Ono što mene izdvaja od velike većine drugih zdravstvenih djelatnika je moja sposobnost da svima vama omogućim najbolje prirodne oblike liječenja. Dakle, vi kada dođete kod mene u ordinaciju, osim najmodernijih oblika fizikalne terapije i rehabilitacije, ja ću kompletno promijeniti vaš način života. Promijenit ću vašu prehranu, za vaše bolesti ću preporučiti najbolje dodatke prehrani koji će ciljano, jako brzo i trajno izliječiti vaše bolesti i oboljenja. Omogućit ću vam najbolje preporuke prirodnog tipa i svi vi koji gledate moj Aura Centar YouTube kanal, znate jedan mali dio onog moga znanja koji ja prenosim svojim pacijentima ovdje u ordinaciji. Pripremit ću vam najbolje oblike vježbanja i puno toga, jer svi vi želite vaše bolesti liječiti bez ikakvih nuspojava i ja sam praktično danas u stanju u mojoj ordinaciji izliječiti 90% najtežih kroničnih oboljenja što postoje ovoga tipa i što se naravno radi u mojoj uskoj specijalnosti, u mojoj praksi. I svi vi koji želite doći u moju ordinaciju i želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove brojeve telefona u Hrvatskoj ili me kontaktirajte na ove brojeve telefona iz inozemstva. Ja ću vas, drage volje, primiti kod mene u ordinaciju. Imamo izuzetno krasan smještaj za sve vas iz cijeloga svijeta. I svi vi naravno koji želite, dođite u moju ordinaciju. Sposoban sam na najbolji mogući način izliječiti vaše bolesti i oboljenja i na kraju pružiti vam pristojan, zdrav život koji svi vi na kraju zaslužujete.